Di kon mchaksuwa ang ni channel lo na simangnya double mix TV garo channel lo niko. Ana simang da lo badeng tang manchi interesting video koraba wan lake onggen. Maika sakabenang di YouTube channel lo niko. Views trangko totally nagdaman gen. Aro maika cheka gen. Aru wasanok ja maika bisyongara YouTube channel ko pasak ko ni kuliah. Ba mai ja ni mai tarik ko ni kuliah warang ko ba cek kai misok anggen. Uni guma na song ya video ko bo na kang skip ka gijen yang bo no dina simang talbak de ma si na mangen. Aro changa ba changa gen. Na simang video ko nam nikin chim ode subscribe ka po like ka po jere ko da na simang na ketal video rang ko ra ba hon na simang tarak ken notification rang ko man so na ketal. Na simang ya video ko ni bu na simang na anga sekian ni kora bah ini gemen ancing time kolos kajan jol sekian ni video ni anga the oldie mobile screen no sajuk na simang ya video ko ni engon na simang full screen no ni bu ongjade na simang pengcingin klamba donga ini gemen anga na simang na yan telescope kin the oldie bano na ri anga nangen open karna neko de iya YouTube ko open kabu YouTube ko open kartinga daode na simang video ko mai ba khana nang jo play khana nang jo na simang logo ko ni ai bu ye logo o na simang click kate bu logo click kating net slow kalon sing bu daode bini video orang recabri kolat bunga video strong ka upload ka subscribe palara 127k papa lakman jokai subscribe palara namen ga sujok pang manjok unik men daudi ye rangko ni na je meba ko sa pasak ko biya YouTube account ko kuliah aro bini channel lo barit views strong wachim ko seni na menga tawde iano click ting jok dawde na simang kenok iano biara pasak ko ni YouTube account ko kuliah ba join ka YouTube ko biade sa September hajagana chat bersio YouTube account ko kuliah pa YouTube po join ka ha tadi bini views strong de papa ka sujok views strong de namen bang ahaya nai bu ke sujok na simang iya dakining ra na simang masina skode sakapenrang ni channel lo ni ko na simang views strong ko masina skode aro pasak ko YouTube account ko kuliah na simang nikna skode na simang ndake open ka ini na kataman gen na simang iya video ko cak kini hani na simang ko matela na simang gatalok ngi ya video ko niengen simang odi na simang subscribe kana gwal panabi jeda ko dangan na simang ni takcakani ko bangin nanginga da ni video de irang saan ni soing pa sakan di kon matela